Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kula hormati Bapak Abdullah Irlan SH, Bapak Kubu Desa Gabus Wetan beserta staf pelan jajaranipun. Ingkang kula hormati Bapak Asep Saiful SPDI, Ketua DKM merangkap Ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat Kecamatan Gabus Wetan. Yang saya hormati Bapak Ustadz Jamhari selaku sesepuh Musola Al Barokah Blok Sumur Tengah beserta Ibu, dan wabil khusus yang saya banggakan grup Hadroh. Ayo beli gini. Alhamdulillah di bawah pimpinan Bapak Sudirman. Aran Hadroh apa ini? Bapak Al Gabusi. Alah. Iya, Bapak Sutrisman Dokat Hadroh Padumuni dan seluruh donatur yang malam hari ini ikut menyisihkan sebagian rizkinya demi sukses dan terselenggaranya malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula kang hadir dalu niki dicatat oleh Allah dari umat Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktune jam loro kurang rong jam. Wong Islam memperingati hari besar Islam sing setahun KBH anak papat. Anak pira je? Papat. Yang pertama kita diingatkan oleh Allah pada bulan Muharram. Apa bulan Muharram? Bulan di mana hijrahnya Kanjeng Nabi sing Mekah Madinah. Kenapa Nabi hijrah? Karena di Mekah sudah tidak kondusif untuk menyebarkan agama Islam. Diintimidasi. Apa intimidasi? Diancam, ditakut-takuti, bahkan siapa sing meluan Muhammad metu dibunuh.
sehingga Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu ning kota Madinah, mulane Madinah disebut Madinatul Munawwaroh. Apa Al-Munawwaroh? Kota Madinah yang bercahaya. Di situ Kanjeng Nabi dengan para sahabat mengembangkan Islam dan orangnya pada sadar sampai tekang ning gabus wetan paku. Alhamdulillah. Kilamun zamannya Kanjeng Nabi boro-boro selonjor, dibunuh betul aja enak tika balik, boro-boro ngenyo, boro-boro ngopi, diupek-upek beli tenang. Mulane Nabi hijrah. Yang kedua, wong Islam setiap tahun memperingati Rabiul Awal. Ada apa dalam bulan Rabiul Awal? Lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan Allah, manusia panutan seluruh alam, bahkan seluruh makhluk yang ada di jagat raya semuanya hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toli maju maning ning bulan Rajab ki. Ada peristiwa apa di bulan Rajab? Peristiwa di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban sholat 5 waktu sebagai tenger simbol agama Islam. Terus maju maning kodelat maning rong wulan sing arep teka, yaitu kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ada apa di bulan suci Ramadan? Tanggal 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman panutan bagi umat manusia yang ingin selamat dunia sampai akhirat. Lamun film Kanjeng Nabi ki peran utama, judul filmnya sejen-sejen, anak begadang, anak berkelana, anak perjuangan dan doa, anak menggapai matahari, anak bunga-bunga desa. Ya apa udah nonton ngepen karo Kang Haji Romah. Ya, aktris utama Roma, filmnya sejen-sejen pada Muharram ya Muhammad sing dikandakena, Muludan ya Kanjeng Nabi sing diobrolaken, Rajaban ya Kanjeng Nabi sing diceritakan, bahkan sampai nuzulul Quran ya tetap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Isra Mi'raj. Delengan ning ayatnya surat Al-Isra atau Bani Israel. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalimatnya pakuwu diawali karo subhana, artinya subhana maha suci Allah. Sebenarnya Pak Asep subhanallahul ladzi, kenapa palafan Allah beli disebutakan? Pernah beli sampai nonton wayang? Halo? Lah belang apa wong kandak ya. Pernah beli sampai nonton wayang? Delengan Bapak Haji Charlie baka wayang singkaton wayang eta dalange, wayang eta dalange, wayang eta dalange, wayang dalang beli kato. Nah, dalang beli katon. Begitupun wayangnya siapa? 1 Rasulullah, 2 Jibril, 3 Buruk. Mulane Rojab hurufnya 3, Ro Jim Ba. Ro Rasulullah, Ja Jibril, Ba
buruk. Tiga makhluk Allah dalam sejarah peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa terpisahkan. Lah, perang sana beli iya sang emang. Iya bakal beli iya mamang samene. Iwatan. Diwayang ki pating jelenuk wayang. Iwatan. Kita ini wayang, Pak. Wayang itu ada yang matanya bulat, ada yang matanya sipit. Sing matanya bulat, wayang melek. Sing matanya sipit, wayang merem. Ana wayang sing sikile selonjor gak? Ya wayang itu. Siapa dalangnya? Gusti Allah. Apa panggungnya? Bumi. Apa skenarionya Al-Quran? Mulanya ning wayang ada pendawa, ada astina. Arab bener, Arab salah, monggo. Kogama anak urup-urupe masing-masing besok ning alam akhirat. Paham gak? Subhanalladzi maha suci Allah asra yang telah memperjalankan bi abdihi hambanya. Siapa hambanya? Tuh Kanjeng Nabi. Lailan pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Masjidil haram Pak Asep anai ning kota Mek, baka masjidil aqsa anane ning Pales. Masjidil haram masjidil aqsa jaraknya 1500 kilometer. Lamun nganggo onta tikluk patang wulan. Ya Allah. Barangkin kalimat lailan 1500 kilometer hanya dalam waktu kok bisa ya? Ya bisa nyong Allah sih menggerakkan. Iwatan. Bisa jangan ngelah bokat kadoan pikirannya. Ki arane apa? Kulang nge-share ning Pak Kowo, ning Pak Asep, ning Pak Haji. Kulang ngechat mono, wer. Toli maning ngirim gambar. Siapa sih balang-balangan gambar mono? Ternet apa maning? Iya beli. Siapa sih balang-balangan mono kan? Wis manjing dorong Pak Asep pulsae darani manjing beli uruk lotake. Iwatan. Bagi Allah mudah, gampang, kecil. Innama amruhu idza aroda syai'an ayakula lahu kun. Gampang. Kelingan beli sampean lagi cilik buku lama kelingan Pak Kowo. Lagi bayi cekluken. Ceklak. Mbok kula mutes klasa. Udah. Kok dikit. Dilamot Pak Kowo. Tempelak ning batu waras. Ya apa hubungannya klasa karo ceklukan Pak Haji? Sok takonan ning apotek Nicholas Mbak, ada obat ceklukan Mbak. Laka. Ya beli. Bahkan kula panas, wong tua kula ngeremet godong rangdu ditaplok mari. Ya beli. Kula mules pengen BAB ngantongi watu, mari mules. Apa hubungannya watu karo mules? Sok takonan ning dokter spesialis mules Bu. Ya iya kenyataan, beli ketemu. Gimana? Delengan laut semono ambane, banyune semono gedene, didelat rasanya asin. Iwake beli asin. Ayo sok. Ayo ngomong ya sing kanane. Delengan kelapa semono dhuwure. Kita nyiraman ngesor banyak anak jero kelapa. Siapa sing ngeseni? Laka sleting, laka boekan, laka kancing. Ya beli. Wong gabus wetan, baka wong tani sini sawah sing ditandur apa? Pari, wini. Ya beli. Tapi kenapa semanggen cukul? Siapa sing nandur? Anak sing ngomong, ya Allah. Arane Allah kok tukang tandur. Ayo gak pada delang Allah nandur semanggen jam pira.
La haula wala quwata illa billah. Kebatan. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa. Tidak ada yang susah, yang sulit, kang angel bagi Allah. Karena jagat ini semuanya adalah milik Allah. Sok delengan, pernahkah kita berpikir kenang apa jambu mede wiji lening jaba? Batur-batur maning jero, beli kamot. Beli kamot. Batur-batur wiji lening jero kuning jaba jambu mede. Apa darah ini jambu badak taya? Iya beli makanan kok. Jadi kalau berbicara Isra dan Mi'raj tidak masuk akal hanya dengan iman. Bakal karo akal beli manji. Bakal karo iman ya masuk karena yang menggerakkan adalah Allah. Yang digerakkan adalah Kanjeng Nabi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Mi'raj sampai langit 7 ketemu karo Gusti Allah. Pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, ketika Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj kendaraannya apa? Buruk. Pendampingnya siapa sebagai juru bicaranya? Jibril. Nah pertanyaannya, ketika masuk di Aras, ya bahasa sekina malamunana mah Pak Jokowi ngundang Pak Abdullah kuwu desa Gabus Wetan. Begitu tekang istana negara disambut oleh Pas Pampres. Begitu Pak Abdullah dikawal oleh Pas Pampres masuk ning ruangannya Pak Jokowi, Pas Pampresnya manjing beli. Ya beli karena Pak Jokowi butuh ya karo Pak Abdullah. Kira-kira seperti itu gambarannya. Paham? Begitu Pak Kuwu diundang ning Pak Jokowi dikandain embuh apa? Begitu bundun ketemu karo Nabi Musa. Jare Nabi Musa alaihissalam, Muhammad Mad dikongkon apa sirah? Lamun jare bahasa Gabus Wetan. Anu siramus. Ya masa ya salah. Anu siramus dikongkon ning Gusti Allah kongkon lakoni sholat. Pirang waktu Mad? Seket waktu. Wah mangsa kuata Mad. Wis mangsa kuata. Umatnya kita sing gede-gede tenagane rosa doglong-doglong bae beli kuat. Umatnya sira mani cilik-cilik. Umatnya sira mah kena angin sitik pegang antuk. Iya, ini pengajian ngantuk bae. Wis pangsa kuata jajal usulah maning. Singkat cerita Bu, Pak, bulak-balik usul sampai diwajibakan 5 waktu. Sampai Nabi Musa ngomong maning, Mad cacak sepisan maning mangsa kuata. Apa jare Nabi Muhammad? Mus isin sirah maksudnya bulak-balik ya wis lah. Sing 5 waktu bae kadang-kadang duhur kena asar ngepos. Iya asar kecandak, maghrib merojol, maghrib kena isae ngolen angot subuh mas sembayang kang beli payung ning musola Al Barokah Bapak Haji anak pira jamaah Bapak Haji Jamari anak pira jamaah sebaris aja gede-gede gawe tajuk adra mehe tajuk kubu kendaraan tahunan karo masjid kok delat maning ke bakat traweh liber sampai tengah latar ya beli traweh elaka puasa lunas mau ya nyemplung maneh lah arane jamaah sambatan juga Bu. Jadi oleh-oleh sholat 5 waktu. Pertanyaan besarnya adalah apa sih yang namanya sholat? Sholat apa? Sholat itu artinya menghubungkan antara kita manusia dengan Allah.
mulane ning piki ana hablum minallah dan hablum minan. Hablum minallah hubungan manusia dengan Allah, hablum minanas hubungan manusia dengan manusia. Ibatan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus sholat? Tangga kita beli sembayang beli ngaji suki, umay gedong mobilnya nongkrong sawai amba, tokonya unggal desa. Hadir sing sembayang mati, sing beli sembayang, sing ngaji, sing beli ngaji, ya kabeh gak mati. Wartiem, cungur pengsek, kedodokan, iwa kodong, pindang teri, rada sombong, sing luar negeri, kabeh gak manusia mati. Lah kan manusia sing matine digantung, dipepe, dibakar bu kita wong Islam. Ya kabeh gak dipendem, cuma alamatnya beda. Krungu? Ndak alamatku ana loro matiku, ana sing matine husnul kho, ana sing suul kho. Kone bakal dipendem, ana nikmat kubur, ana siksa kubur. Gusti Allah mah terserah wong gabus wetan los. Arab sembayang sro, Gusti Allah beli bati beli apa? Arab beli sembayang los, beli rugi beli apa? Untung lan rugine karena dewe. Gibatan. Oh. Tujuannya sholat adalah yang pertama sebagai rasa syukur dumateng Allah Subhanahu. Alhamdulillah ya Allah masih dipaiwara sehat panjang umur ki yang ngaji. Alhamdulillah ya Allah mau jare paku masih diparingi nikmat iman Islam sehat. Alhamdulillah ya Allah jagat beli udan. Lagi awal mah ya Allah ketar ketir beke Pak Haji Saryono ada aja bakal sukses beli acara. Tenang kalem bae ya. Oh syukuran karo Gusti. Pernah beli wong gabus wetan sing esuk sampai wayamene ngitung ketipan mata lah. Ya artinya aku mah pernah beli sampean wong gabus wetan khususnya blok sumur tengah ngitung pirang sedotan ambekan ngas baka ambekan ning Bayangkara ning Mitra ning RSUD ning Setot mah bayar ya beli cungure dicocoki bari blanga oleh seminggu bayar glutak 50 jut. Pernah beli sampean wong gabus wetan ngitungi berapa detak jantung kang ana ning dada kita deg deg lamun mati sedetik esuk akeh wong antri beras. Inna lillahi wa inna ilaihi. Paham bu? Wa inta udu nikmatallah la tusuha jari Gusti Allah. He wong gabus wetan, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan sanggup kamu untuk menghitung nikmat Gusti. Dadi lamun ana wong gabus wetan pakuwu khususnya blok sumur tengah tua-tua masih dengak bae gawan ning rong genah siji ning toang kesambi kak. Ya Allah bokat gula madalan enak ku tekang kene paku lur tekang kuburan kayak mengarti pemborong ya. Lamun ning kuburan gejelak-gejeluk tuli macet ada bangsa sejen kising tekang macet ya mas beli rari enak kono serata. Ya Allah ning kana enak tekang jelek bene dalan talil maning iya ada mentoge waya apa tekang genah. Kula usul mau ka ning paku buka
buang sampah jening tempatnya lamun bisa pakuwo dipai CCTV unggal tong sampah ki amber weru masyarakat didikak siapa sing badek pelanggaran bu pai perdes bu wes sebagai rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Dolana mana ning kuburan gimana seta dibanding anapa aja pausut ayah napa seta dibanding aja seta dibandingan ning Bali dalam apa pasep anak-anak anakku sumur lah susu dijemur lah iya pada nganggo kaos celana model SMS silit melongo setitik ya baru paham oh iya bo mono seta dibanding gimana ya Allah Bapak gila-gila tuh tinggal aku Bapak tinggalkan kita sebelah kene ya Allah sebelah kono Bapak sebelah kene semak hari sing kosong kanggo sapa paham bu aja lala paham bahkan ning kuburan bos semono angkere masih dengak bae anak gawan bu ning rumah sakit wis sing parak bae lah lo sarang krimun atau ning patrol sentot ya Allah sebelah kene ndase diblengker sebelah kene jumure dicocok ya Allah sebelah kene tangannya digantung sikile dilah ya Allah kampungnya dibobok kita ndas masih sikil masih tangan masih kempung masih alhamdulillah bahkan aning kuburan bari ning rumah sakit masih dablek bae ya wis terserah pujare Arab sembayang Araban beli kula ora Arab larang ning kesenengane sampeyan berarti ndablek ya Allah ngaji semene enak di pejabur beli kursi oh coba wong siji kursi loro udud oli ngopi oli alhamdulillah pantas disawang tualan enom pada ngaji ala pada sikil selonjor gigir nyelende matane ala pada antum ustaz sing ceramah krungu sing omah suarane ala suarane manuk platung mabur ngetan wong antuk raine kaya setan ala kaya ana sing antuk ya Allah bagian wonge ayu wonge denok demplon wonge gembleng pupur setepak plak abe bu diler karo sapu cilik tapi lamun ngantuk mau wedi iya beli ninggiringan sampean wedi
Ibatan. Alhamdulillah. Oke, sebagai rasa syukur kula dumateng Allah Subhanahu delengan ing surat Ar-Rahman fabi ayyi ala rabbikuma 31 balen fabi ayyi he wong gabus wetan blok sumur tengah nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan. Delengan mata di pai loro madepen ning ngarep kabeh sok lamun ning ngadepan loro ning iringane siji kaiter pun delengan ya boleh batir delengan kuping bolong ning iringan ana bege-bege ibu kanggo anti udan sok lamun lake bege-bege nyamber kabeh ya bu delengan kuping aku laki dari sampean akas lemes bakal lemes tangi turu paku beresi kuping dikit akas tangi turu bantal guling pada jebol bu kapuk mawur ngelir mana kuwak brel maning iki delengan tekuk cepat maning bu tak bayari kupingnya 1 juta 2 juta 5 juta 10 juta ganti karo kelinci kupingnya kenapa mau mahal ibatan rasa syukur kula dumateng Allah Subhanahu. Yang kedua kenapa kita harus sholat karena jare Kanjeng Nabi sholat adalah amalan yang pertama yang dihisab benjang ning yaumil jadi lamun sampean mati kabeh toli dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar berkumpul lamuning kenening alun-alun kabeh pada jaluk sesambat pada jaluk tulung pada jaluk bantuan pertama ning Nabi Adam ya abal bashar wahai Adam bapak seluruh manusia tolong aku kula ke anak putune panjenengan apa jare Nabi Adam boro-boro nulungi siranang no wong gabus wetan kita bagaja embuh bengen ngerasa duwe salah karo Gusti Allah gara-gara mangan buah khuldi akhirnya Nabi Adam dikeluarkan diturunkan oleh Allah dari surga Adam turun ning India usakine ke negara India ibu hawe ning Jeddah nangisnya Nabi Adam pengen ketemu karo Hawa karena dipisah ada yang mengatakan 300 tahun lamanya dosane siji nangisnya 300 tahun beli kaya wong gabus wetan paku dosa ngerek-ngerek ngatak-ngatak bah iya beli main pilit plak ya elah salah buah usuru dosa gemuyung ngatak-ngatak bahaya nginung gak dilarang oleh Allah haram oleh agama gemuyung ngekes baik Kanjeng Nabi Adam nangis Robbana ya Rabbana Zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal musirin bareng-bareng Robbana ya Rabbana Zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nangis pengen ketemu karo ibu Hawa, laka HP, laka telepon. Allah memberikan ultimatum, hei Adam, hei Hawa, jika kamu ingin diampura dosane, pengen dimaafkan kesalahannya, ketemuan ning Bukit Arafah. Si makat haji umroh ada Bukit Arafah. Pertemuannya Nabi Adam karo ibu Hawa. Jadi lamun jare bahasa film,
Mas Adam Hawa lamun film makanya diabadikan pertempat pertemuannya Nabi Adam alaihissalam karo ibu Hawa. Tulung Bu kini bulan Rajab kang akeh istighfar ya Bu karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu amalan yang pertama yang dihisab. Kemudian jajal ning Nabi Musa. Musa tulung anak kita Musa boro-boro nulungi sira kita bega pernah ndelogdog urun ndelogdog bahasa Cirebon ndelogdog. Kita pernah bangor anggur-anggur je kita pengen berwujud de Gusti Allah. Allah nantang, "Hei Musa, kalau kau ingin tahu wujudku datang ke Bukit Tursina." Begitu nurullah Bu Musa kelenger anggur-anggur pengen baru Gusti Allah. Kayak apa aja Allah. Akhirnya ning Nabi Ibrahim, ning Nabi Isa, pas Nabi kang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jari Nabi Muhammad kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti manjing surga. Illa man aba kecuali wong sing membangkang. Sahabat bertanya qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Ya Rasul, siapa orang yang membangkang? Qala Kanjeng Nabi dawuh, man ata'ani dakhulal jannah, sing sapa wong kang taat kepadaku dia pasti manji surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang maksiat kepadaku itulah orang yang membangkang. Jadi punten kudu nurut ning Kanjeng, demen beli cinta saya ketemu ning di demenku ning Facebook lah ke Facebook ibatan kayak ngapa tandanya wong demen. Ayo Arab takon kalingan beli lagi ngaji ning masjid ya masa kalingan dalam ngaji delongop ibatan boro-boro nginep sampai memingguan bebulanan digawatuk bagai hilang apa Bu ngomong apa aja Ustaz kan rameh gitu tidak kena kancil karo koslet sama ya weru dan nonton saking beti kama beli kita nonton Bu tandanya wong demen karo Kanjeng Nabi 5 siji perbanyak maca sholawat bari nyambel Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin sambal sedep dikauli ganjaran amin aja nyambel bareng ngandak na wong lanang tenggol beli balik-balik badok setan banget wong lanang model apa kayak kono mau kan orang dipain duit orang dipain belanjaan perasaan bener sama kayak kono dugalen ning wong lanang coet pecah sambal belaratan ya rugi sekabeh-kabeh anak ini ya Bu coba maca Masya Allah menak napaku solawat versi macam-macam ana solawat keloas ana solawat kelangon ana solawat perahu layar ana maning solawat es lilin ana maning solawat lara ati ana maning solawat Joko Tingkir oli beli je Pak Ustadz oli itu hanya sebatas seni silakan yang penting nilai solawatnya tidak hilang makanya dengan seni hidup menjadi indah sok adan laka seni Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar cas apa aja dolanan Mekah coba lah mengganggu seni enak Bu Allahu Akbar Allahu Akbar ayalah sholat siapa jadanku Ustad pantasan Ustad sih kau nih kayaknya jadan 5 waktu beli pengen enggak ya nganggosan
Seni anak solawat es lilin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milai salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fil milai salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ari nonton organ pasolot nonton sandiwara pangotot-otot ari dikon sembayang sikile pak abot-abot dikon sedekah tangane pak alot-alot Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fil milai salatan daimatan bidawami ilahi. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli. Enak beli salawat es lilin. Nah, kusila kasawere. Lah. Orde duit gelang kalung alele copot. Ya jari teman. Gibatan? Ya Allah, ana maning pakewo salawat 3 waning celeng lo bener. Arane salawat lara ati. Ilala coba-coba. Iya pasep kardusnya. Hari indian anek bel-bel bae. Iki rombongan ki kado balik ya ibu. Ya bu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milai salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milai salatan daimatan bidawami mulkillahi ayo batur aja pada tinggal sholat 5 waktu cuan aja pada telat tinggal sholat iku sisane berat besok yen kula kumpul ning alam akhirat Allahumma salli
umat tingkat wis pasti ditinggal mangkat, umat gedong wis pasti ditinggal ngeloyong, istri cantik wis pasti ana sing lirik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milai sholatan daimatan bidawamil ilahi lara ati saban dina saban bengi mikiri pujaan kang wis ning pikiran kaya kuat kaya beli ning tekade kaya kaya mong mati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milai sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Matur kesuwun Bapak Cali sodakowe Bapak Lurah Pak Kuwu tulis 100 iku. Kurang ya? Kurang. Iya. Maning, Pak? Tek rogo maning ki. Pak orang Pak gawa Haji. duit kalung gelang ali-ali bruk Bu. Bapak Haji Baridi. Iya, Bu. Jadi nomor loro amalan kang pertama dihisab di yaumil kiamah. Ya Bu. Kula masya Allah Pak Kuwu kadang sok menas. Bulak balik baik bocah ya. Hei. Lah. Iku raya rembut dalang-alang itu. Oke, Bu streaming, Bu, awas streaming ki. Bisa dilihat di seluruh dunia. Ya, Bu, streaming. Awas aja nasi ngangop, tulung. Aja nasi ngantuk apa mending ngeces. Wah, harus kurang. Kalau disorot tekang Arab ditelapak negontak kok. Streaming, Bu. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula ngenes Pak Kuwu pase Pak Cali masyaallah. Ana wong sembayang beli, ngaji beli, tajuk parek beli gelem marek. Pengajian semene digembar-gembore. Banjirilah, hadirilah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Nanti malam angger bae sing tekan nyai-nyai. Kursi makanya kesing kosong iku masyaallah. Ya Bu, anak si makonan Bu, betiter bae, laka det. Ya Allah, ibatan, monowo, awon, ajo, awon, nengahe, arak karo aju nengahe, nowo, oh, kula watir makanya ke punten kula ngomong semenen be aja bara sapa-sapa ya. Sindane ke sindane. Wong gabus ki Bu sembayangan solot, ngajine solot, rutinane solot, majelis taklim solot, mendibe mangkat, anak infak zakat sedekah sumbangan apa baik nyah. Toli mati sindane ki. Sindane. Digawa orang yang ono. Ilallah ditutup karo dinding hari
Guru-guru ki karo lemah, disiram karo banyu kembang, ditengeri karo makam, balik pusing layat ning kuburan ning tuang kesambi. Balik beli, balik. Mayit dewekan, tapi tenang lamun sampean ibadah solo. Bladus, pak bladus, jadi melekat. Marabuka, Robi Allah. Checklist bu, lulus. Waman nabiyuka, siapa nabi nisira? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Checklist. Tenang aja gemeter. Waman dinuka, apa agama nisira? Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Checklist. Kalem aja gemeter, kalem. Lekat gak makhluknya Allah. Wama kita buka, apa kita besira? Kitabi Al-Quranul Karim. Checklist. Si Jimaning beli bisa jawab tak jonglokan. Kalam, kalam, kalem ya. Sawit kan ngomongnya kalam bes. Waman ikhwanuka, siapa batu resir? Jawab Pasar Yono. Ikhwanil muslimin wal mu'minin wal mu'. 5 pertanyaan 100. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam rombonganku yang soleh dan masuklah ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Eling dene ngaji bagian baris selonjor ga. Ada dicopot sikile aku. Endak kanggo saksi kursi kening kerat. Lamun ditakon sirang aja beli aja. Sama saksinya aku kursi. Gawan kursi emang. Alhamdulillah. Kula watir ya Pak Kuhu, Pak Sep, Pak Haji ya Allah. Tajuk parak beli gelem marak-mar. Ada ngelik-ngelik pujian diwadani dikentongi diadani beli tekak. Iku bakal cilaka malang lawan mani. Sugi sawah sugi, besok mati tunggangannya. Harta benda orang, singintil amal, hari secuil ku akata setitik. Wis amal secuil dipangan curut. Dari mati beli gawa apa-apa. Bila wong sing beli sembahyang, sing beli ngaji, sing beli rutinan, sing beli puasa, medite itu bila setan toli mati ya karuan dipendem, ditutup karo dinding hari, duru-guru karo lemah, disiram karo banyu kembang, ditengeri karo makam, malah dipayungi bisa na beradem. Lam luru payung make ku yang ono ku ya. Ya Allah. Teka malaikat munkar lan nakir. Sirawong di kabus wetan. Parak beli karo musola al barokah. Parak ning dia yo. Sumur tengah. Teka beli ora. Ngaji beli. Apa sih? Repot. Takau tulung anak kita ditakoni lekat. Hajar rasa lekat. Cari Paku Abdullah boro-boro dulu sirah kita ke jemput. Pas ibu Ipik tulung anak kita ditakoni lekat. Pas baru ibu Haji Ipik boro-boro dulu dikawa kita bagai jemput. Jajal yang Pak Haji cari, Pak Haji pada kita kempu ada. Ayo sok harap tulung-tulung nih sapa, sambat-sambat nih sapa. Ustad, kula kuja lagi bengi Sabtu ku ngajar tad. Kadang leleng ning umah beli bisa, leleng ning umah beli ka itung. Orang mancing garisan. Orang mancing rombongan. Ya, Bu? Ya Allah. Kenapa sih Rabli sembahyang, kenapa sih Rabli ngaji? Repot.
Anak sing ngomong konon. Dadi urusan karo malaikat. Sudah kau repot ke sawah pirang hektar. Baru pirang-pirang hektar setampil galaka. Ayo. Bengen ngurusi anak, kian putu, tas putu buyut cangga, wareng, goblok surah ya. Alah. Ayo, disawuti pisan ning lekat. Marah buka, ora wero. Sama Nabi Nasirah, mbah. Ayo. Sok harap tulung-tulung ning sapa, harap sambat-sambat ning sapa. Yakin nggak umpama ke pakuwu. Indahnya ya buktinya sing mati lakas laporan ya seperti karang dewek ceritanya ya bu nyeblok serah mana mende mana dijejak bu bokongnya ya mending banyu mah geni ya bu gagian ngentinnya apa bakal repot maka bega repot pula kesering bakal ngaji kamu pejabat wong tani wong dagang nelayan biduan kiai wong edan repot wong edan grembal arep bendi batur pada turu pada ngandang masing layap bae gawa-gawa kandek ya beli ya Allah bu kagian ono kok bakal disindet karo penting telu kan nembe kelingan iwatan ana wong lara gering bu mangan nginung sing nguyuh watuk wahim ning kono nang apa wa mbu jes raja taklok kiwa takobati kita ya tapi awas syaratnya bakal waras sembayang iya aja bupati ya kan dong diobati suara pakuwu diajak sembayang masih pratin bae anak janjine tanggal 4 kini tanggal pira kini kasih papat ya cara Arab lakoni sholat tapi wis liwat tanggale tak enteni lakatok-katokane lagi lara gering maya Allah subhanallah insyaallah kayak ku Gusti Allah parek donge waras sehat mende donge waras sehat ndek pret ana ning kene sing konon benak ya los pak wadar balik kita mah ibatan bu oh no kadung kudu mah nyatok bae bu kudung mah pira kudung bu oleh beli 50 rola 1000 bisa saya ketoli papat bu taruh loli 5 kudu mah nyatok bae sembayang mah beli kate-kate anak jika dong dalane loyang toko duga ning widasari wong gabus wetan nganggo kudung kadang-kadang orang sembayang joget ning organ beli mari ya oba-oba kamu loros sawere mau ka obah lagu gendeng saponana tuku sendal ning Sukaratu lala aduh tombon ya abot enteng perintah Allah lakonana salat 5 waktu wong gabus wetan aja kari
agen kudungan buka titik tos buka kabeles ya Allah kudu manyatok bae Bu ngetul banding panggung Bu ngetul banding panggung tak mau pulang maunya digoyang ku tak mau pulang maunya digoyang pret tua-tua masih angkat tanggut kayak lele di portas oh no tua-tua ya Allah paham Bu ya bakal ngatuti repot maka bega menu sama repot lah kasih beli repot ku paku mau tasing pranggung dia repot tas hadus terus maning Bu mangan durung paku anak mangan dibeli gini panitia ki anak aja paku tenang nah aranega rajaban sok titenana bakat terakhirannya anak mangane ya yartine sok tahlil la ilaha illallah bakat tahlilan mangan beli mangan marhaban bakat marhabanan anak mangan beli anak bakat selamat pasep selamat anak mangan beli anak bakat syukuran anak mangan beli awas lah mulak mangan ya kita karpaku Bu alhamdulillah bagian mono KBG bakal ngatuti repot menu sama rep yuk salawatan dengan yuk salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah repot dah di pejabat awan bengi ngurusi apa maning waktu rapat sembayangnya sering telah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repot dadi wong tani awan bengi ngurusi wini apa maning waktu tandur sembayang diundur-undur salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repot dadi wong dagang sembayang sok digegampang apa maning dagange laris durung sembayang Aku ni uwis salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repot dadi nelayan awan bengi ngurusi kerjaan apa maning jagate along sembayange bolong-bolong salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repot di biduan awan bengi ngurusi panggungan apa maning musim tanggapan sembayange kapan-kapan
sing Habibillah repote dadi kiai awan bengi ngurusi ngaji bareng karo rakyat balik ke digawani Berkat salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah sallallahu nabi Muhammad. Allahumma sholli alaih. Oh, nambah diplotot mah. Alhamdulillah senang bisa balik. Oh, aja nganglu repot. Kula titip. Sing nomor loro ana wong ngomong Pak Ustad kula ku je pengen sembayang. Tapi je beli bisa jampie. Beli bisa dongane. Beli bisa niate. Ana wong kene si makonan anak. Ayo wa melon kula wa usolli wa sholli usolli wa sholli usolli wa sholli kita tok ya mengkel sih Ustaz juga manusia. Arab usolli Arab wa sholli masuk beli oh lumayan Pak. Ayo wa doa iftitah wa iftitah ya iftitah ya rongokna ya taat ya Allahu akbar kabira alhamdulillah kasira subhanallah bukopra lagi sila wasila lagi sila wasila lagi sila masuk boleh Arab lagi sila, Arab lagi selonjor. Masuk. Kok gak mana regana rupa pasai. Ya boleh. Ewa, Fatihah. Hah? Peteka. Wong pengen mangarani Fatihah kakak. Peteka. Ya wong tua bulan ini kari wong masa kaya kono mana kita kan ada wong tua nih. Ditirongkan lagi gua wong ngomong. Kadang-kadang kelir sih ya aplikator. Loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin. Cekak. Ya duga sih. Lagi nomeng layap beli sekolah madrasah beli mondok beli ngaji ki ketempuannya kian ki barang tua ki ayo ngalamin masuk beli masuk ya daripada beli ngalamin kok gak menergana rupa nih lekat aku dia nyanyi di kamoli bonus ya kan nabudu Nabuda ayo bubar ya lamun wong tua diketak-ketak kayak kenen ya ya mulai dikasih alus Arab nabudu Arab nebudu masuk beli masuk ya waktu itu kan total muslim suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin oleh je bedolin oleh Arab bedolin Arab cabutin las masuk beli masuk Pak Kowo lumayan jama oleh pintu bagian bakukul kabeh nah honor ngebatan Pak Ustad kula ku jar takon ya kula ku balik tas tandur terus tas tandur ku kula ku adus nah tas adus kula ku sembayang toli ngentut batal beli ora ci jora batal nyong ora baju wudu iya beli iya nyong ora wudu arep ngentut arep brok bu beli baju wudu ya beli batal paham bu
awas pajamari beli batal konon tasing sawah hadus terus sembahyang brot orang batal enak kan sih yang Pak Ustaz Jamari ya enak kan jawatan nah ana sing ngomong Ustaz ya kayaknya jelamuna sembahyang beli bisa dongan yang beli bisa jambi beli bisa niatnya majakone jauh khusyuk lala kanda khusyuk oke bu punten punten ini wong lanang ceritanya udan gede kan Arab ning tajuk udan gede masjid udan gede dari sembahyang ning umah sembahyang maghrib wong lanang dari imam wong wadon dari makmum wairil maghdubi alaihim waladhdallin amin ning ngiringane imam anak meja ning dhuwur meja anak pindang kari 5 kucingan celeng ingas Hus jare lek kata sih aku sembahyang tambura kucing priben wong lanang bu awas sing duwe taktik sing bijaksana wacan surat Al-Ikhlas Pak Bu Wari maudhu bialim waludolin amin kucingan celeng ingas bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad kucing miang pindang wudu sembayang nah aja hus ya bu ajak anda khusyuk umat kita para karo tajuk kula sembayang maghrib ke cerita bener Pak Asep waru Pak Asep umat kula Pak Haji sembayang maghrib Allahu akbar bari maghdubi alaihim waladhdallin amin ser Allah digoreng dadak 500 hijina Allah wah tahu bulat ya beli pada ya nah ya Allah ya beli priben khusus ke jawab wong lanang jujur ke wong semenian wong lanang sembahyang Jumat ning Masjid Al Muawana sembahyang Jumat ke ceritanya dodokan ngarep Allahu Akbar waya ruku duit atusan nepluk bluk ada barang ngomong kita balik emang Cirebon kena lamuna ilang pribet gitu ya masa sembahyang baru makan ayo sok jujur gimana Pak Sep lamun nepluk apa aja dia apa kena duit ya masa pakainya ya apa ya makanya kono rukuy priben kono sujudnya priben sujudnya ya Allah lah ya wong neplukan beli weruh gibatan ya Allah paham bu ki contoh Pak Kuwo sembahyang Jumat dodoknya ning tengah-tengah ning ngarepe ke tukang beca lamun Pak Kuwo Abdullah kepencel kupluknya medeng serang aku mah Kuwo jakin ki beli bisa Pak Kuwo beli bisa ning masjid gitu ya beli masa ning masjid tukaran Kuwo karo rakyat ya Allah ki hebatnya ki ya Allah sembahyang luar biasa mulane manjing masjid bu sendal sepatu dicopot paham bu tidak ada pangkat tidak ada rakyat masuk masjid copot semuanya rata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ibatan aja maning sampean buku lagi bakal sembayang bagian ajarnya sampean ustad mana-mana bakal menyak ya nafsu membukanan ya tapi kemenang ayo tuh aja nyewot ya iya paham tuh hadirin wa hadirat kang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala nomor pira manik ini nomor pira kan mau kah siji syukur
loro amalan kang pertama yang dihisab oleh Allah. Telu bu salat diharapkan mampu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Masya Allah, kula titip mewakili Pak Kowo, hati-hati Bu Iya Bu Belining TV lagi usum bocah diculik. Ya Allah, Bu diawasi, diculik terus ditembus. Kenapa dia melakukan dosa seperti itu? Karena dia sudah tidak takut dengan Allah. Karena dia sudah tidak beli wedi ning Gusti. Dianggap dosaku bu, ngomong aja dosa-dosa kita, dosa wong adolapu, pengen wong adolapu matinin dikit, teplokan berdosa nih dika, ya bu, ya Allah, sampai mencuri ini, mencuri itu dan sebagainya. Mulanya pula punten Pak Kowo, setiap tong sampah dipai CCTV, berburu sampah kan ising beli buang tong sampah. Lah ya dipai demit bertotok karo watu ya aku dipai CCTV dirusak sampai ATM dibobol coba gimana ya Allah mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ndak bakal wong ngerti ning hukum kiki minuman kila mineral regane 5.000 dinunge adem iya aja nganggo sejene kieu bae sing murah kin mau wis banyune ireng dinunge blenger lungane sempoyogan di mana gini bocah ke di kok bokere lagi mentas dingin Protokono mampu mencegah perbuatan kejilan munkar. Beli kena serang lawan yang wong tua rokna dosa serang lawan yang semaku lawan bisa narasa apa sih sira ya awas kudu nuruti wong tua paham dosa endak kone matine budak beli pakai beli mati budak mong jadi mana dus dewek mendem dewek kali ini ya bu jaga anak-anak kita ini adalah aset Pak Bu aset wong Gabus Wetan 5, 10, 20 tahun yang akan datang oke nggak mungkin pada laka kabel oke mawar merah ya bu ini gantian dijaga Masya Allah untuk menghancurkan anak-anak didik kita. Pak Sep sebarkan 3F menurut penelitian para ahli. Apa yang pertama? F yang pertama food. Apa foodku? Makanan. Sebarkan Pak Haji dengan makanan impor, takoyaki, dimsum, Kentucky Fried Chicken, hamburger, pizza, hotdog. Apa hotdog? Panas, pakai dog. Kirik, berapa panas teman. Ya beli. Sisihkan anak-anak kita. Aja doyan yang cimplok, poci, blongep, blangreng, keripik, pilus, geblok, teletot, gonjeng, combro, misro, jauhkan itu. Kasih produk-produk impor. Mama mau makan launya sama Kentucky Fried Chicken. Duduk loli tanpa sadar. Kemudian F yang kedua fashion. Apa fashion? Pakaian, style, model. Anak beli ning Gabus Wetan paku wong tua bengen kelambina kebayang nganggone tapi wis jarang wis laka. Kelambi dawa diketok dari lekton, celana dawa diketok dari putut, pupune katon. Kadang-kadang kelambi landung dicekris maneh, kelambi SD masih digoy bae. Ngibatan
Kadang-kadang nganggo celana sampai merecet. Model SMS, silit belongo setitik. Hari dideleng nyong katon. Hari dideleng ya dosa. Jadi kulang ke sebelah kanan alhamdulillah. Sebelah kanan astagfirullah. Nah, yang kulang ente apa ngeseni bensin ning pop aku ning arepan aku bocah sing motoren jengking ka. Ini ngadepan aku ulang. Ya mas harus pakai nen ya. Ya Allah. Diketoki nganggo klambi rapi. Alhamdulillah supaya mahal harganya. Waduh getuk. Bakal wong mider sepincuk cilik ke 3.000 tapi bahkan di supermarket dipai bungkusan lah kira nak malah saya hujan bocah ini dibungkus ki larang regana bakal sing awawe ning tawaka wis murah iya beli yang alami kula ning tawang mana kena mas mampir Ustad bonus ya Ustad mah lah ikut takon di supir kula mampir je mas Ustad Rama ning Cilemaya bonus wah ini baru perapat propot wis dolok mana kah kau lewat mana kah sebelah kene ya Allah lah ya bo fashion yang ketiga apa fun apa fun tulisannya food apa fun fun itu artinya hiburan fun itu artinya kesenangan dengan alat seperti ini apa saja bisa terjangkau ning kene ana baso ana seblak ana pangsit ana ketoprak ana martabak ana lauan ana kabeh ayam mati ayam sekarat ana kabeh ning kene ya beli yo baso 5 ya sing telu sedang sing loro pedes ngindunge berapa ngindunge iya teh pucuk loro teh botol siji teh loro bu ya pedes beli pedes ayo kerupuk bunder siji kerupukan kayu sing kerupuk banget kayu ye kerupuk ye 5 menit terus dongol ya bu sekian yang lagi viral lato tek sampai kodok nih leleran nyewot saingan kita jadi kun suara kita jadi rebut tukaran bu karo bocah lato kodok nih leleran kok ya Allah kodok lagi dangdutan teh aja jalanan lato melatakan gas juga endah kok ngimpi di kodok bagian lato mancing tajuk mancing masjid mancing madrasah tanpa sadar ya bu hati-hati jaga anak tukulah sampai kabeh bu pengen di rumah tangganya harmonis anaknya soleh-solehah kula titip pertama ning kong wadon tak dalang sepakuwo sing panggung ke wadon kabeh sing akeh iku lanang ngomong sebaris ku ditambah wong kian telu ya Allah akeh gak bu kenapa wong lanang matine dikit digedak-gedak wedika ya boleh mi gawe tebruk kami tebruk gawe dia orang teh anak gula anak banyak anak ada cong be lebih cek saya konon kowe ya beli mau kira kayak konon go di bokira iku iya jujur bocah mabuk awas orang lu nyetel sih pasep ya beli mau kira kok ya Allah mi pengen mangan serami ya metoran di meja sega ana lau ana jangan ana coel ana sambel ana disuguh-suguh kayak tamu lah kayak tamu ada sing upaya duit tamu tak kita ya beli aja digentak-gentak pendas semati-mati dewe paham bo
Paham? Sore-sore apa maning? Jam 12 sore. Ya itu jam-jam dewek. Oleh tuku dewek masih sore. Arep sore arep bengi. Ya, Bo. Oh, Bo. Awas aja gentak-gentak be wong lanang, openana, bagian sampean sembahyang salat, ngajine salat, puasane salat, maca Qur'ane salat, gentak-gentak be wong lanang dosa. Krungu. Lenak ya lo sadar balik kita mah. Toli tulung wong lanange. Nah, supaya adil ngaji ki. Wong lanang. Orang aku ya. Wong lanange sing jujur. Paham? Aja pating selesep duit kubu, Pak. Gimana? Setuju beli? Sebab lamun wong lanange beli jujur, suwe-suwe kaji wado nakoni nota. Nakoni suwe-suwe curiga kaji wado nakoni nota. Duit modal ngorea entok kanggo taraguranda paingan kaji lanang salat niliki pinian pinter nyagak ning pawongan ning sawah amademana rupane mah wis janjian karo rangda ning tanggul kali Bengawan. Gue bilang selesai atau mana Jakarta ini sing nembangnya siapa laka hadre ke jalan kita mah gampang bagi loro aja beribin tenang ini tiba sampai isin atau mana Jakarta kalam bo awas ibu-ibu sing taat nurut patuh karo wong lanang. Terakhir kanggo bocah, punten Bu, titip patang perkara. Siji, kenalkan anak-anak kita dengan Allah. Ya Bu? Kenalkan anak-anak kita dengan Allah dengan lafaz-lafaz Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu melihat kebesaran Allah, Masya Allah. Berjanji insya Allah. Ada musibah innalillah. Ada persoalan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu, kenalkan dengan Allah. Kemudian yang kedua, ajari anak-anak kita untuk sholat. Mumpung masih cilik, kau bakal tua mah angel Bu. Anak wong sembayang, belajar sembayang, rukui makanya. Si ranting gendong, tarapan apa? Ya Bu, belajari sholat. Yang ketiga, ajari anak-anak kita kongkon bisa maca Al-Quran. Hutan di sini musola Al-Barokah, bangun musola, bangun masjid gampang Pak Kuwu. Ngesenane sing angel, haja kaya wong gawe katil, dibagus-bagus, diribe-ribe, dipai kembang, dipai tapi, kongkon mancing aja maning Pak Kuwu. Walaupun gak masa gelap kau mancing. Gimana?
Ana Allah. Diajari kon bisa maca Al-Qur'an. Ya Allah, Al-Qur'an diwaca sedurunge subuh pantas beli. Sentase subuh, sedurunge maghrib, sentase maghrib, wetengan oli pitu. Sedurunge akad nikah. Wong tua cengap-cengap diwaca Al-Qur'an pantas beli. Ya Allah, ki ketempuane lebakin lamun bok tua kula sampean kabeh cengap-cengap. Lamun sampai cengap-cengap lagi naja ambekane Senin Kemis ceklak cekluk sok Bu. Lamun diwasna Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Terus ninggales alhamdulillah semaku ninggale husnul khotimah bagus bersih amin ya robbal. Tapi lamun anak putus sampean wong sumur tengah desa Gabus Wetan Bu beli bisa maca Quran beli bisa ngaji insyaallah. Wong tua cengap-cengap sembah aja gemek mati kita durung kawinan sembah. Ya Allah dikaku tegelan tem ning Gusti Allah jadi ka direkne batu resana. Wislam keharapan bakal ketemu mandi. Mbok tua cengap-cengap telat mandi ngarep mangkat. Sawah sebelah endi sing harap dibagi-bagi lamun ora dibagi tekan temi siji-siji ya Allah. Pengen dua anak kayak konon Bu, pengen buk tua lagi cengap-cengap takone warisan. Ya Allah donga kena ya Bu, sebab jarak Kanjeng Nabi lamun kula sampean kabeh ninggal dunya putus semua amal kecuali telung siji sedekah loro telu salli wa salim daiman ala madam salli wa salim daiman ala badam wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad nalika anak putu Adam meninggal dunia nalika anak putu Adam meninggal dunia putus amale angin telung perkara putus amale angin telung perkara salih salim daiman ala badam salih wa salim daiman ala badam wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada nomor siji sedekah jariyah gelem bangun masjid lan bangun musola gelem bangun masjid lan bangun madrasah salih salim daiman ala madam salih wa sallim
ngaji najan mung sedelat gelem ngurut ngaji najan mung seayat salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada kaping telu anak ingkang soleh gelem dongakaken wong tua lorone gelem dongakaken wong tua lorone saleh salim daiman ala mada salim salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallallahu Nabi Muhammad Allahumma sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli Hadirin wa alaihi hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya titip ning wong gabus wetan khususnya blok Sumur Tengah aja pada tinggal sholat. Siap? Siap? Serepot apapun, sesibuk apapun sampai menggawean mangga, majengan mangga, iris-iris mangga, bantu tangga batur sedulur mangga, tulung baka adan balik. Siap? Beli balik ngandon. Sebab lamun wong hajatan sing oli beras apa? Sing oli duit, sing oli bubuan, sing oli teklok. Nah. Sing nomor loro tulung baktian ning wong lanang, baktian ning laki, sebab rezeki ana sing ngatur, rezeki ana sing gawe. Iwatan, awas ki, ning guris sing gemboyang atak-atak, berarti tukang nelapak itu laki. Awas, ya melas nggak. Sing gawe cilik bapak kaji disawati beko, lagi cilik disawati mbok papane, sekolah disawati gurue, ngaji disawati ustade, tuh rabi disawati rabine, kerja dua atasan ditelapakin dengan atasannya, payah ya bu, aja nampak laki, endah semati-mati nih dewe, sepakas angop ngeces wis gelis, si nomor telo, oke, aja ngantuk, suruh belang ngoboh, aja ngelawan nih wong tua, ya nang. Si nurut ning mimi. Siap? Lalang lele. Angel kali rombongan bolang. Di kandaning glele. Ajang lawan wong tua, ya. Dosa. Waya sembayang-sembayang, waya ngaji-ngaji, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, waya dolan-dolan, tulung aja dolanan lato-lato. Kona kodok nyewot sih. Tak kodokannya was entah konyokot bokong kono. Sing terakhir bu, nanti 1 tahun ke depan kita akan mengadakan pemilihan umum ya Pak Bu, bulan Februari dan November. Ana loro bu pilihannya ke bakal ya. Tulung pula titip jaga persatuan dan kesatuan. Ki kayak kenen ki bu. Yen jempol, penduduk, penengah, jari manis, kelingking, kian pakuwo, hebat pakuwe. Tepuk tangan bu, moga-moga diparingi waras sehat panjang umur pakuwo, bisa menjalankan program ini amanah dari masyarakat dan amanah Allah. Kemudian ki apa ki? Penduduk apa?
wong sugih kang awean. Bapak Kaji mau kawean nyah. Ya iyalah. Ngomong baik wong bisikin ki. Orang kebagian ya wah. Ya dodokan isaka. Coba nih kene mah. Tenang. Kalam ya. Kesirian barang sama kun. Ya, wong sugih kang awean. Yotan. Bakas sinodok kena wong sugih beres. Watu taruh kana pasir ono, besi ono, semen semen. Sudah pada nginung durung coba Pak Haji sok mana meting warung. Apa teh pucuk tah? Apa Florodana tah? Si kuning kah? Ya, Floridina. Kalian Florodana bae Pak Gugu ulama. Asep. Nah, tengah ya apa tengah ki? Kiai, ulama, mubalek, ustaz. Ya. Tengah-tengah. Pajamari ki bagiannya tengah-tengah. Aja melu mana aja melu mene. Bapak melu mana mene menang beli jamaah bubar. Tajuk Al-Barokah aja sapa kiai nomor 1. Ya Allah, kok ngaji mana yang siapa kiai nomor loro. Ya Allah, ajar gawa-gawa kayak uyah. Ibatan, kiai mancing mene masuk. Ibatan. Oh, kenapa jari manis? Apa jari manis ki? Bocah nom. Bulannya nganggu ali-ali, tukar cincin, tas akad nikah, selap nikahnya ki. Ya, bocah nom jari manis, remaja masjid, ikatan pemuda, Karang Taruna, remaja musola ki. Bulannya bocah nom masing indah-indah. Paham? Oke, terakhir. Apa kelengkeng ke jentik ke? Ibu-ibu ke sini gure kita ke. Sing dase pada matang-matang ke abang ke. Oke. Kian ke. Mene bisa wong adon. Sehebat apapun Pak Kuwu, segalak apapun wong lanang, kumisnya selengan, kumis beracun, bahkan diempak akan wadon mah telap. Iya beli. Awas aja sembarangan. Lamuna kuwe yes. Wong sugine oke. Kiyaine siap. Bocah nomen dukung. Ibu-ibu siap. Kerep dari siji kegawa kabeh, Bu. Sukses ki. Kerep. Sok lamuna jempol aja nempel. Ayo sudah angel ayo. Ya beli ngantel sok jajal kuesuk. Kuesuk contohan kuesuk ki. Dika kuesuk mangan aja ngosendok. Nganggone tangan tapi jempol aja nempel. Aja meluan. Ayo sudah. Ayo aja nempel jempolnya. Justru jarak melu plesir beli. Kok dingin jadi sepiring maning tinggalaken, Bu. Paham? Oke, kerap dari siji ide beres kates. Ibatan. Muludan, rajaban, dilelang. Panggung singita. Siap? Jaburan singita. Siap? Tenda kursi singita. Siap? Kiai singita. Urusan kiai kita mah. Biasa urusan kalau kiai itu. Ya beli kerap dari siji pasep beres. Mudah-mudahan desa Gabus Wetan khususnya blok Sumur Tengah dadia masyarakat blok yang badatun toyibatun warabun ghafur. Ini kemauan nih kang saged kula sampaikan moga-moga wonten manfaatnya. Saudara yang kula tutup, Bapak Ibu pok pilih sampean masih senang nih ceramah kula, mangga teng channel YouTube Kang Ita Official. Kang Ita Official diklik subscribe ya Bu. Nah Pak Ustadz kula jauh duit HP tuku order duit betul-betul sarap papat mah ya Bu. Niku mawon sedaya tutup kalau doa nyuwun hadiah Fatihah kangge wong tua kula wong tuane sampean kabeh tangga batur sedulur termasuk guru-guru kula wabil khusus yang kayak Pak Kuwu, Pak Asep, Bapak Haji, Pak Ustaz Zamari kabeh bae moga-moga diparingi iman Islam tetap istiqomah open ngurus santrine lan open ngurus masyarakatnya ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina dzukrina maulana Muhammad
salim radhiyallahu ta'ala tabaraka an kulli sadatina rasulillah alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafina wa kama zidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil wasallam Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa asin a'malana wa wasi' rizqana wa ila khairi qaribna wa 'ani syari'atina wa qadhi hawaijana fi dini wa dunya al akhirah fa innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma yassir lana fil umur Allahumma yassir lana fil umur Allahumma yassir lana fil umur fi dini wa dunya akhirah fa innaka ala kulli syai'in qadir Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin Hadirin wal hadirat niku mawon ingkang saged kula sampaikan. Terima kasih banyak kepada Pak Kuwu, Pak Lurah, Pak Asep, sedanten mawon Pak Haji ingkang sampun nyukani sedekah. Moga-moga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan, matur kesuwun atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.